Salam, amma ba'd. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor rowaji hundao harumainsi ya Komor yema katika ondo rongwao yanu rasiri jihundao harumainsi ya hezensi zabonze insha Allahu ta'ala do handani do hutsohumtusani hezento sa za kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusudiani jebanu paske ngamina mesaji mbili muhimu na kanzanzivitse handani ndo hone sauka ya banu ngasinatanga si mji wa Nsujini ya hema na mshahatu riyama mdohoma ikao hafariki ngasina nsunda rubanu harumwao mji wa Pari ngwajo humrehemu yamlazeba hanu wajema yambe makazi yambulie mbebo insha Allah ta'ala. Manamshatu oyi waide manamshwa Saleh Asumani kao ni humona haku harumazerezo sosio bangabo andu jana wa uzisa ukakwatudona Saleh c'est normal ibidi ketifanya parei shanga mjoka yangabo nongwe kao kakarjazwitsa harumaze information tena aukaya reze tambu zinu za maisha re dunia rohiba dingo zinu pianga nzo andu wa zambe ili wandu wa kosamanya wazima homsibe kaondo ujirio na neheri haukainde helia he dunia itsokansieza nongo izo pia ebenge handa nido ujijwanye ne famia hangu kao ngamjwao kaya stazi madam doho mawode mwanamme wahe mwanamshwatu oi ikao ngamjwao kaya mrikao yuka haku haruma marengo ya siasa neze nongo za kidunia pia ye mwananya Saleh Asumani wahe ngamjwao kawo mengo ni mwanadamu ikao wahimilabdala leo uharumazano ngwe kaodozi mhundawe na ubejila himshangama wode mwana mshwahe kasine mwana nyasi mshami mdohoma kaoba heuka haku harume marengwe ya kimendelobo nsijubanu ebengo wandu wao pia hausanganyi habazima nao madasumani kaonyi humona bansena ngasina omswiba uo wahe mwana mshwahatu ikao hafariki ngasina nsunda rubanu uharumo mji wa Pari ikao madam peta mada harumo mji wa mitsamihuli kabatsi mrutsujua donc shelo anomsiba huo wa ima huye maiti ngebidio irohe wasikwama uduya hoa hoka yansi vumbuwe o wakatiri joka uswalie maiti rangu juzi na arwirabanu sikahanzandro atsijodi waza ukazinu video kawenu sikongaru jobanu rongoa evenge tsikatsi fikirini fanyeleo ili wandu washinde waone ya video ya mwiso yinu hausaha wandu hawinjiri tsaho wanadamu maislamu walio harumu mji wa Pari nanu walio harumu mji pia wajoshinda rikosa manyihewa zima usikwama audu ili huendara swaliye maiti inu rangusa ya newa nusu o harumwa o mji wala Kurnevu o msiriju kati trompeha nga mjojo wahekezi wa banu haraka manamo nwe manama haji hashinge banu mjojo hambe katsambandro mamfikiru kama audu 10h30 yeheli yakayatulu harumaze zerezo sosio wa ima hutila Courneuve shanga mfikirukaya wandungwa joswalia harumaye 25 boulevard la prêtre 75 17 mfikiruka hundo 17e di wandwa jokwenda waswalie maiti ngamrejezo ya adresi wandwa joka henda waswalie maiti maudu sayane wanusu hemwana mshwahatu Msujini Mariama mdohoma mwananya mwananya si depute stazi Hamada mdohoma mwananya wahe mwana ma Saleh Asumani ikawo harifarikiane dunia usiku wa juzi o harumu mji wa Pari ngarjo swaliye maiti maudu ekamgo abenze insha Allah ta'ala maudu ya hoa ijokaya harumu ya 25 boulevard prêtre 75017 Paris comme nous avons ya jirande harumaze transport en commun ndungu jorenga le bus 66 ya 76 haruma e areambao bois le prêtre ye comme nous avons arenge tram TB ndungu jojo arenge tram 3B ya 76 Epinette mahalambao Epinette Pouché amfikiruka yonde areka ndungu jojo usihe comme arenge tram T3B ndungu jo sabonsi areambao Epinette Pouché ye kam nungurengo le bus ngujorenga le 66 ya 70 areambao bois le prêtre halafu ya tsahe ye 25 boulevard le prêtre hunu 75e hunu 17e msomahani
yode zanongo kaongizo muhimu haku rizambe za husiana ne mwanamsho haturi ya mamdohoma ikao harifarikiana ne dunia rangu juzi wode mwanamsho wa Saleh Asman wode mwanamsho wa Madi Asman ikao kabanu hakuona sarma zerezo sosio ne mhuangu mdohoma msamahani mshami mdohoma na Hamada mdohoma ujuliano elezi na lastazi ikao harifarikia na engu johenda na huenda uvahizi wae ya Hawainu wasili harumwa ensi ya Komori ili huenda ya hunde makazi akhira inshallah taala. Yode message ya handani na kahanza ni vitsevano ngamjoirejei homu sizoni tena wahe ya video yangu yinu ilo watu shinda wadunga mwadoni wajo washinde wadunga homu sizoni. Mada ya vili ngaribabu hawanu wakati munji swafi wakati ribabu hawanu sari timizi presque ilara nguma hajana Abdala kautsahwa risalende rifanya mahawavili ikawa Abdala tsoi hendengo magoban mahajana ruwani Abdala hautsaha yatsirengwa unumahangari mwani yao manasa harengwa yabo harengabo na bisi talinsena lambwao 341 nsuje kali nubisi sha Sedaf Man Sharif hambaya aussi 341 ambeseli nubisi donc ekamnunga nzo ajirande o mahala wajoka uswali maiti tsekanzane lezo kaya ngasimanu ngari Haji Rashidi jeudi 14/3 à 10h45 d'accord funèbre à Bagnolet non Batignolles on dit hando wajoka uswalia funerium ya Batignolles hondi hando wajoka uswalia maudu Epinette Pouche marhaba donc tsikanzano ne soka yangari babu ho wakati mwinji na banu sisi wandu babu ho banu ngarengao kuzinji parce que ngabandu kao kwatsurelewa ngabo warelewa wafanyo semblant ngabo voilà heni mnungu fanyezo anzao shezo nzorambe banu yembana inusu wange jonda wakati nge jouzia hezor jowona haruma ze suitiza heze nongo zinu nge jojo ahendelea hezori jowona ohosoni mweze nongo zija zinu yojo auzia parce que suari hundu izo ranzao wajabahati njema zanongo rambazinu pia zihundu taratibu yokaya rihundu zila ranzao aboketi na budiri babu hengarjo babu hazi ndoaji za maendeleo ya heze ya diaspora neza association nejao jabo konga bomriani fanya reflexion vanitasoka yange bidwandu wahunde namna yo soutenese la kanti jabo konga mina mwanamsho hangu washihamahame yani pararlo na kati munjibani ajanzari hunde namna ya ukansi wandu wafanya reflexion harumwema elezi ya hoa na hatu gonsi juvanu izo pia izo zomkinishiha sha izo mbana za kibinadamu izo ngizo tre sociali haku kaziti politiki na yode ya abidi sha izo ngazjohuja kazi nu deja zoto shinda rihundoka ya banumriero habanenda komoringu joko enshaheri nanda zinza siasa zinu warikadamiza ekarchindira asulinizo yabo ngarjojo uzia izo he siasa hasibabu lezo nongo izo Bwe madangu lewo ikansi harumazano ngo zahe siasa haso amanzoni ni njemba barumanu makandida wa he opposition leo mada handani ka harumwa fatwa mwana mshwatu ya mdohoma msujini afariki pari ne madziho yahe ya joka uka Komori shaya jo swali wa maudu mada abini ndani ya he siasa ngamanzo ndongozea kuwe makandida wa hatu wati puanduze mvuo bahanika obidi runde mvuo abo inu ya he makandida suangar jobzi ya horongo halini hasibabu kari hundushinzi zinuruanoni izori hundushinzi suangari jouzia hasibabu kaya walari warongo zao kwatsu hundra namna yokaya washinde wari barikishe bato kamhono mzima koreme kotsi suangari jojo udungia haukaya wala wahaja ngwa waira hano yulio leo haungwa afanyo izo afanyo leo suangari jojo udungia kari kubali anasi wa Komore kama uditoka wa yulova nuleo kaja shindoroha rike wadzimata hinu wakati rujoshinda mhunu shaizo zoka ya na jitihadi ya wandu pia abeka tsijelezandro njajelezana ya wandu elewa zembana zinuriziwa na orasarlo na mwa Abdalaka utsaha hali kajashinda parisiwa hajahende hata juzi hazingarwa ndeno bedila himshangama rihimiri hezaji jumelo rako hezajana yembana inu sijwa huzia handongo mbili sijwa huzia ukayabwa azali haroha wajamru mwema hadunguza nongo heli akaubidi aboketi na manarudi rudoba abuha ukawora kawana na eri mshindiri mhunua wa hajangwa uwema yabori dayaza karturongo ngarifikirozi ndwaji na hohozi yatsukangari ziyozi yorlaoma jamaani no
arjojo uzie siasa rambenongo za hema ishamandwa jina hoa banadamu wa Komori pia suwanga arjojo uzia paskeri wanokaya wala wanrikao dorilo sina omtsanzaniru wanoze mbana zinu waritrahise kwa tsu fanyana namna yokarike wazimari waneze mbana waridekuraje paskeri yode heli mraka ohamba c'est-à-dire mhono mzima konoshi ndore mekoti erika wangabi rikodo rongo abana enga si wanga donc hizo zohenda tekaro nuka wala refanyora mbongara mbao liwabadili herikande marangi ya rekado andwa siasa vanukwatsi ne hamu ne jitihadi mimi ngamjaminuka ya mimi na seriti deso joko shinda ni juse wa Komori izo ndrabu abamje hadayo wala tukabanuzi nabo pia wa Komori pia ngo atingozi kubala ngo azele wao no shanga aminukanga mina mtsango nsangao emba umri Mwenyezi Mungu ani hansi duniani ngamhezoleji nisaidie nambe izo kao do Mwenyezi Mungu yamba ukahe nilo namba fikira na partage na wandu wasuli yamba na inu sijwa huidungia ekote abili harjojo huidungia parce que wala yakaya haro hashowa haja ngo waira hanae hauwa unwa haja ngwafanyo hamando yakaya abo ketsuka abazalide yakauya ngo ine regime yahe shaheni mrujo jabanungu fanyo zino era isazala fanyo eno andrahe sitojo dungia abdala yera ngo bala tabanu hareme sambi hareme munyi baraka en tant que mardhamana hareme kililu en tant que dhamana hajalongure mwazali ya wabdala hadunga ukara hakatsuone ya haja ufanyo zindwa jina shesa bajokaba jawanduma ngo afanyo zindwa jinzema amfuruka Facebook FM rangoma haulata lola baraka FM lo Facebook FM kwa jajo dorongo donc yabo sisi ngar jojo udungia ekejo jabani maudu metro mahamudu hau metro mzimba haule o munyi baraka au kampanyare etc wajabanu wafanyozi hili vura hanoi hakaba ne uyengwa tsazali uyengwa ndizifanyishi hao de zedwama na waloni zo wafanyo nayi ngar jojo udungie kazali habaki habahati mbi hashindoa Komori hajempoze habaki kimvu shaho bakiahe yiho rihunduko wa Komori pia wakubalukari shidwa kimvu shange bidori hundenzia yokayari mhunuwe ukaba ni numba nande inubano azalia tito jansu kari gujo shinda ya rwareyende ukabo zihisa ukabo ngujo kampe au contraire yo desa ya joka harumatambu rahana baha desa jorudi harengezila haki zaho wa Komori za maendeleo ya mbio ya mwezi wa Kamilu Jumotso ambano hasubutahe yamba zo haki harenge iyo ngujo jitaharma problemu rahana baha iyo ataye kanoka ampe yekaya ndio ufanya ze scenario yamba jao wakati yomkini abe seonde wandu wajofanya zako eli donc yongyo hatwari rahana baha shaizo nanzo nimambie ni dokendi dokayanga ranzao nimambie ni nyima kandida ukayaza ali harongoza journalist hamambie ukaya sisi YSRC situ UPDC eka UPDC mamadali swali hiwakana ezi wende haruma voti washindwa sisi karna henda haruma voti rikubaliri shindwa c'est-à-dire yani abo yezi fwe jempoze na hiyo ritsidore ngwana makalima wahe waore waminimiza zodi zotsingodo mambani henu siku na yaza lingwelewa na banu kanoshinde ntemide mndu haukezo ndrabu peuple yode sisa we yode hezao yekaza lileo ngwanzo ya hensi nudia shi haruma hensi ya tensi haruma nkodo ya bakineta rehimbi ya hene famia hahe haya yenazifanye shamfikuru kaya ya tsunami ya iwonao ya wanadamu ya heprenta arabilo nzuani na ngazija wandu wajimobilize wa mreme hasibabu dizware dao nswaminu kazali zenongwajo kwanzaji proklame au premier turuka hundru izonongwe kaukatsuona ze consequences abaha ibakiba tusisi ruonese enge bidwandu afanye mimi ngabo nongozi nshanga zao tufanya posto avantas akajana sijifikiria hai yebanu yema kandida adverse wanu walopoze wazali kabajaha mitingi yebanu yemrutsingo wana nazali banu abahawi metro mahamudu bahi ngamzungulia warmemi image ngamwenda wa harmwezi siwa ngamjawa ta Faransa shabanu ngabandu yabo aparovote waraone heli waka wajimobilize banurikana Hasani Hamadende gouverneur juzi hafanya mababa meeting yabo wakati akavotewa rikana munyi baraka akaenda gouverneurie hafanya meeting ruone heli yako votewa rikana wandu enda harma kampani ho harma za elections za 2016 wakaufanya meeting leo mjanga mtsingoda za mwenjo mijini mwenja harma misihiri nana mabangwe mna malahoni kamtsusubutu fanya zinu Mahamudu afanya au kamtsufanyezo azala fanya au ebanu za elections zinzi sungu za wandu wanu waili maneka karjatire ze consensus zanyo abahabonga sarmu hatwar au kabano azalema na arindinda dabo yaone meeting yabo ajao ya Metro Mahamudu
ya rudienda nzuani ya one meeting ya Mahamudu ya Metro Mahamudu ya fanywa nzuani shabala nyonsi pia mkansanganya habo ajao mfanya meeting hende handu strategy hambaliliana ta wanrohanyu kwa janja abo ajao hata hawahihe dorenge devant hadota slogan hapuo wanro ahe pia wasari mwazere zodamba na mone wala dema kandida pia watsanganya haba la bahe meeting ya ndahubini ya hambu ya heyo mjini hao yende ndorahana ya mitsuje ikankurahane yabo ajao shaha jaha wonoke meeting yabo ajao wakati ya bulio wanro waro mru mzima bahi wa parti nzima hamduzua ngono yabozo demana na nzoni mweleza nukaya keno kirileo ribakibanu nsuo na meeting abongo ajoba kiwa bakatwa katahe wandu ajoko baza kampanyeni mndara mbiondo mjini hao ndi afanya meeting abo ba na wenge wandri hawaji mobilize na tsambeni mri abo afanya meeting ndarunku azala afanya meeting fumbuni hafanya meeting mitsami huli hafanya meeting hao hafanya meeting nsujini benge rate haukaze meeting ndingo vumbula ndaru sheya nsujini oketsu vumbulu amtsesha ndweji kontantene meeting ya fumbuni na bwandu dala wao ngwatsingo utsanganywa rumwe mabavu pia wabehwa sha omwengu tsoji kontantene meeting ya mitsami huli haji kontantene meeting ifanya fumbuni ni afanywa hao mitsuje juzi Metro Mahamudu hafanya meeting mbili nkuu haduzu wazadi wonde mri yako tsongeza azali ya ferme hegeri yenge bala Mahamudu kajafanya zile yabo bahi azalajo ka hamshindini ho wandu yatsingo fanya manipulation yabana hata hotsofanya mandaye na mtsorengo walo harumwe mijipi ya mwatsanganya mfanya mandaye boko yedu yafanyao shake no kiriken siman harma katika kampanyingo ndo yadalwa babakisha pepe mfumo wanusu rambaka batsi kandida udiso yafanya meeting ya mvuu katsi kandida Metro Mahamudu yenge Metro Mahamudu kajakaya yenge jua kaja deploy banu Metro Mahamudu kajakana mapesa wonge hamadanyi Metro Mahamudu avokabo mpaka ndekili yambe mbahindu ye juao pia wasasanyiwa sambi wonge prison wonde patron hao yebanu nyenyinga mfikirio kaya ngamonao kaya wandu wa hejua yeheli wafanyo kampani watsingonda hemidu kwa tsina magari mmono nzuani mmono juzinga zija wandu wareme mduparera nguha hayata wajamoroni yebanu nyenyika mtushindo mobilize wandu yebanu ngamkubalio kaya jokonda Jose Turuma hamudurla mwere mdunge manami maba mamjoji declare banu yekamkubaluka banu jokonda Jose Turua eche Mahamudu na mrambi yerike Mahamudu sonsi pia paske mimi ngamkubaluka ya nswami nukamwinye ya deuxième harmaze kampani za 2016 ya shinda azali wote de abida ke usoni leo na wonde ya jawabili baada yoneso kaipe de seketsu henda mama dali swali kajenda mri akobidia tende leo mwinyi wode mrazali abidia mri handani mwinyi haka wonde enda yena ya mshinda na tsanu kartsushi angaro nao kweli ngwafanyoze kampani ngwanjao mijini ngwarenda ojeshaka mtsushindo mobilize mafanya meeting za mvuu na bonganyino wandu azali asangwelewa ukanyonsi pia azali katsina droit ya bire hofungwa kari hila hofungwa mwinyi hofungwa kampanyari hofungwa Archimeti hofungwa Metro Mahamudu mtsovu atsani wao mzimbangu njiyo ngamono ngabo wa makandidodi ngoni hali mhaji wonsu jabano hanjandabi ngabo andikaora hakarsuwe shiafa wanu Metro elarifu wanu pia ngabo makandidato kamduka tsuweshi ya Salim Saadi wanu pia mduka tsuweshi yebanu zemali za kuvumbulwa ukangwa una mali ngwa ujawe banu wanu wanjanda watoto wazemali onjile wandu waono alona mabangweni na wazali ngujoka katina tamdu so deze kwela azali katina mndu azali mgwa janili yangu tsobalewa na magari wahe wandu kume alona omitsami huli hatsanganya nao walona ombeni hatsanganya na hawabala hajawa hansimba banu wazima dofanya le picha yambange na wandulia yatso soulager conscience ya shabani zo sisira kolinda kaze kampanyi za unu mahazinu womge ajali ya maono kwa komori pia wasunzu sazali heni mbrahimi Celestin lahe moneso jama waheza nongozini abona mrambie kabanga nyina reserve parce que ba arstanga do harma point so afika onge bidori ji declare banu mtstamba ka anu ndini bankabatsi mruengo colonel Azali en tant que manadamu ngari engwezo yarenda ebenge sisingari habilio avant tout litijoje kabanga la tsoji la bure na wakati wa bure manasi seka Azali isaveri mbale strategie hende hekraze Mahamudu na bonga jokaya wodori monolo yedisa yabonga mjauka nyinyi yambeseka mna ujuha nabo wo msiba mziro nabo msamono kazalika tsina zevoti nabo siseni jo hujasingar joji ngar joji sumete parce que on est raisi abo karna hamba zindaji kazali habia brigemanda banu kimvu hamshindini abo singar joja Salim Amra ukaka batsu jofanya zindaji izora johanza joanze bahati bole wazali aone hokaka tsina wandu katsina ndongo mbime bazima rionena mna yoshindarike bazima rifenza ngozini shaka batsi mrudiso arma meeting
Yebana ndo kwenda makandida kabati ajihudumu hata mitingi mbili. Shabo ni mdunguli ndo ensu ya mwiso ajende miso mjini hawa rumale bavu ambe tifanya mitingi. Banu jana mkwenda madhama nabo nyonsi pia ni mraka uzungu saru mengazi janga wafanya mitingi ikoni, ngabo wafanya mitingi mbeni, ngabo wafanya mitingi fumbuni, ngabo wafanya mitingi saweni, wafanya mitingi mitsami huli, wafanya mitingi nsujini. Ruone makandida opia wanje harme mijimi huya hengazija. Wafanya mitingi, wende nzuani, wafanya parei, mwali nsituestasha mriadisa mwali, nsujoza zidi huendrini. Homale hopia bako fanya mitingi. Leonga mtsingore nga mvyo mjahunu, mtandwaru masali, mabamba habari. Hata bo mjohunu kamtushindo tso mobilize marenga sali hama Felix Piatti au mtsujua mwenda pari marenga mababa sali ma mobilizo wako mori ma taitiso na bonga nyina zendongo pia ngamjoko wako mori pia ngo odingoni manyi vaneza mankindi nde hali mruka juhunda batinoka hatso aganza omrala atsengea hunde yode heli donc sisi ngari habilio haji kuvan mone namna yoshinda haraka zonongozo zinjenziani paske nga sar matarawamo vanu yesinyato la juz ikangarjo kaya karna hunzi hangarjo zamba mananyasi bolerom kinihingo dingoni ma affaire ya juzi la parce que wode mana mhuwa he erusi ngari zijuao kajajo kiriba keze relation diplomatique zila batno kaya Ahmad Amadi bolero ngebo haribala ye namna ya he waziri waheza habari za bonzo wa hensi ya Rusi yanji ya Komori na jet privé juze masihu ikao metro larifu hazamba leo haonese inquiétude ya ukayangu jwaona nena azali alo kandida ya bale risala ikao risala yobidi ya irenga baha mustadrani en tant que président shayamba ari azali de mriaka ujani kwe risala yo officiellement yabo indirectement mdungo leo kaya yabo bole rako prepara jaro ne sokaya banze votizino azala sanguni kiwazo awazali ngurengo kimvu na hiyo ngaranzoba turi mjiburu ne sokaya ye Komori ya jana tsinde ya leo ye Komori ya leo ngio hamade zensinkui kao wohenda he haki ye kaondo dhulumi wa maranya wo juha bahilonge bidwe maranya pia wa juha ye kangwa joka ufumo wandu wa juha fuma pia shakar na helo kanyi ni makandida kumeno mweja mwenenrongo hamanda zilasi jiri juzi kamtushindo juha madai shahini mrasi sile gunjingu tsonjayo hamba nani votiwa na hunu ngabonongo zasa ziprepare wazendao zitso banda ziwa shazione hao jeba kansa mvio ya waziri wa habari za bonze ya rumani raisi mrusi ya jeharmensi ya hatu ya beheri risala ya risala yoija iwasili ndo ibidi asili mustadran shazalinde nderenga ya zalingurengo zabari na wo nge kandida hamandani zabarindi ni mtu ambaze nongozo mtsonja armaze media mtso interpele communauté internationale maonese aferio mwajua enu risala ndi yeza jazita habane mrusindi yeza barindi ni ajao nazali nabonga bomdra bengende amwe hansinga rojoka yamba mustadra na bwatso mwambia shana zende legalement emana banazala mbarange konja bongo amazalika jananga konje yabona mconteste zonongozi na kabula na bongali mwambiao ni zinazala mbongu johunda premier tour yengu johamba shange bidoba tu sisirji prepare rambe yazalingu jojo hunda premier tour nabo mahamudunge yabo munyinge yabo wandu opyango yabo na msoji declare banyo bengenga bonga jonja msajaja 2021 gujoro rahanzara kajanze kahendo anzafanya betizivana shake na ukiri mkense hali numsisema gunji ya heyabo ya betsi hunria sistema jeshons yani banyu mdazi nekebo kampanyar ye helo wa Komori wonji wa udunga minga mweli wa ukawa udungu haumavuto maya ya hiyonse heli liyo wa tsomru suja wosubuti ya meambe ya zalukati jao gamjoko wa Komoro winji ye namna wa udunga insinongo kari ngo joko shinda urenge Komori harma mahamili wambango joko rejeza nzuani wite beton pia insukari we jabo ngo joko fanya miracle kao kabati ya parefanya shema no Komori we udunga ngo ne garanti hele jila holo kakunoku bali wafanya ndongo itsotindizo hawe kaongo joka onde bana azali handongo za husiana nezenongo za kiusujanzi za armena jao yaboba honga nzoke ba hoji prepara ukabane kawe wetsile wa hunda sha metro mahamudinde ya hunda haukarihi la haumwinya umetro mzimba ujau yabo wende wa hunda haukamji sosie bazima mwambanga ni kontrol mdu mzima yabonga nza uheni mrake ne plan ya ahe ya ujama ulumriposte yabonge bidio wa Komori wa prepare wa konsiama ukaya ya safara loinu kaza lendo anzari dhulumu ngebidio lisonziani pia kena ukiri le jeshinga lijofumu andu zao kwa andu zao kezo ndizo anzo wafanya hawa prepare andu ajari poste kai hondi hazali anzo yafanya nsinjaru mabaya shange bidio azali ya rumla ya ambiwa ukano na ena joka kano kampe kelke swaizo ajofanya shana joke ezia hebenge hairenge mahamengo miraru kano kampe kana ufanya ndongo hata kutojoka hamade mehamili inu yatso urizi watso ampe hizo ya renda ensi
izo nganzo azali ajue ukabanu kana ushinda afanye hata benga mbangurengo shangari mlabi yaoni kana uwe shata mezisi taifo ya tilwa harma ijundu haukawa adhulumu wa komori hadhulumu ila transparency neze election mbanguanzo ske libre transparenti hazidhulumu paske ngu uono kako eli yeye katine plasi wandu pia wasa waja abandone nazali hatu wandrahe wao ngwaile wao kakweli wako mori cette fois-ci wasa warenge decision hao kena ukirimrato jahe ya prepare magui ya mbeti hundruje na weza tendega zone swezi jao hengenyi makandida mtsodaza mnyamiza magunji ngani honga mtsingwamba jonga mtsiwamba jao kabati kandida uheyo harma meeting hamba mbandongo ya plan ya mbandongo yotsola mararango wa komori shanga mtsingo mtsujwa tanungo ambao jongo amadai no kena ukiri mtsuka se shana nzoni mwambia ni namreveye parce que anu sangara asiliyo harma ili droite riwono ukayako liezi kwa tina nongozo hamba nando kayale o yamba weyaka ya elbakiwe ya karaisi waheshe swashangazi ja hakofanya arma conference de presse wakausutene oyi mzade oyabe hana zali gouverneur bahi argumalo ni ongo subutambo kaya ibidia voti wa bahari hala mabavume njarma ngazi jabo katina ndoajo wa benzele yabo ilo bundo ezo arguma za mendeleyo yo ndongo ndini mruhamba ibengabo amfikuru kanga bandu enjo abidwa voti wabo nsiju yabo babanunga bandu wafaume harumensi hiyo na wekanga wafomabo wapuha mwalu wapuha nzuanu wapuha ngazija ekamdanza mdodunge tarehi haya yena mnivoti bami tsipu hambajini tsipu hetsandra tsipu ha yeha mahame tsipu hemitsa mihuli kezo de zitunge zandra votiwa donc mrungo leo kaya banata wala ndwa siasa wahale wasa wesazo hamba izo zote nongozo mrajake nsitengweni yabe na mvotie kandida woi bawe hapuha mabavumane yabonge onesoka katina bavu ajoli men ay yena mvota Abdalla Agwa bamba baho la lembajini mzazahe hala usibo na nsujini mbaya hala moroni haka mwali ngena fami mwali hata mbaba paro hata Abdalla mweshelo ado kamwali mbaba haka affecto ayu na mvoti Agwa na mumto prison mvoti kamrudo voto kayara la mabavu menchi ebenge mrungo le ukaya banato andro akansar memu vansaba haukatina zorambia ani vraiment yabo yo argument ya mendeleyo yeyo mrujamine kansi no ana mangarisha ndongo jizo mrujal sule msesule baki waka presida wa isiwa ya mwala alhakabu ngwambo abwe nabo ngujoshinda undensi barala mabavu matanu hai enamnike fahami wa Said Ibrahim abomba baha kamfaum abwe shandi sindongo za hale zinu zote jamtsore ngwa komori bwo mwesazo hamba mtsona ndongo mkubalu kamdunge no wakati mwende mwakensi modani shamsi jamdo pira mwe parandu mabangweni vanunga bidwe gouverneur mzado ya votiwa na sema na ramimilia hala mabavu mane haleba mbao halati jambale ndahubi alanda hubi ebengabo ngabo msiba ukabongo ndronji ngwa jofotwa yabo ekamnungu tsovotwa hana saba shaka mtsuvoti mruha zitendwa neze fikira zahe yabonga la hakikabo tsiburebo ma kama harma problem za hutwam hakayo ketsone sambando ngotsoka yonsi halafandwe do ambaye izo ndo mongo wajewiri zisinongo zodo jamronji la tengwe harme karnero inu mrie hamba msomjo kamdambo wa baba hatu no abaya hatu wadoka harme shindu ansi isho neze nongo zahale shaba hanu kabati mdu joja miswa yabo yamba arguma bidonze hali yokari na mvoti fulani boima na wafulani hawo ya la mabavu fulani haunge na mali ndwenjo ajoka donde sedu na inu ikando nda hena mnayi bengeza nongo izo mengo nimoza nongo kaunga zone sawo kaya o anduwanu alemewa ono ebenge abo mimi zanazoni mambia ni dokaya risangarele wao ke makandida ngwanzo wafanya ndongo ikao wa zanongo zinuske na uziru shaka Mwenyezi Mungu ikao bidike nga makandida bana ikao wawe ikao bidike rango sawa konjari mazehele zinu wafanya taratibu yao kange bidowa sible mabavu mane wafanya meeting ikao bidowa sibloka harma seshwa shanzwani nge bidowa ke meeting nku ya hangu seshwa shamali nge bidowa ke meeting nku ya hangu shawende harmezi swa hizo ngwatsi ngonja mijini no banda amirani na hindini kabati mranza deploye mbahinru yafanya ndongo ya rundu mwe yabosi sabangarele wao adversary wazalulo banu weye hamba metro mahamudu shakaritselewa lebanu jana msoka voto amavama na yuho mkahenda madepite mkahenda makandida wa magouverneur mkahenda ndini mkama kandida memu waheze election mahajuziri wono heni mru hafanya meeting za tsuka nchashi msosubuti mjale orlo na mru mzimara nzori mneutralize mmonao kwa komoringo odingo ni mwani kabati mru subuti ufanya meeting ndaru shayamba abwe ni mrungu tsonja mijini no banda hata ya jende afanya meeting nzimaru malebavu bahi halafu metro mahamudenge kaja fanya ze meeting zahe zinu yabwaza lajo kandi zose ambo zinu harirwa rahende
yangu jo zamba swiri shangar jo kangu jo kalzamba ha ugozi shamvu shaye hasa ha ono zo metro mahmudu ya hamba juzi ukakati na bantu bobira yonde parti nzima bahinde ju ndo atso ju ebenge abo kwezir kanzar mwambieni garimwambianu kaya ngebidiwe makandida wa juhe na mkera atibaba no nyandu mlingo ridunga mimi nga sitasi na bonga monao wandu wasawalo banu ndunga ngo wandu jana na mongo miraru uharumandu jana na mongo miraru wao ngamwaono banu uharumandu wao ngabwandu wa munyi banu ngabwandu wa metro fahami banu ngabwandu wa metro mzimba banu ngabwandu wa kampanyari banu ngabwandu wenji heni kandidanga ni mwomononyo nsipia minga mjwando heni mruya mdunga banu wandu waunga batandu wa seluli waheze kampanyi za hao walohunu Faransa na wajo di contacte no alokomor ebanu izora mboba nunga tsingorongo za afuma shishio kamtushindo no andu wa wambia hakabanu singari njao rambi warishi ya ridungu jaba no risubutiri zamba banani mrajojo afanye video yinu shangabo wambe so alo wahara haungabo ekao mbese wendo zambe namna yo zamba kwa na hunra eshwaba hashwamba ilandu welewe sirengeze riski zo PR jangara mbao banunga mfikiruka zalima audio hayabo simrie sa komori kanenda zurumbabe makazi mbungu johenda shaizo ndezao basi mara hii asingari kubalio Abdalaka jeba mbe na ubedila imshangama donc abona barua ni no adunga boladi mekar kubaluka swa komori dongo zonga jori hunda sha omwena rutsambanga sina ndudingoni ngwafanyao zilandu pia wambao shamtitso jamkansi banwenu sikumsodamba bolt vanunga sina wakati munji kutsorongwa vanu musa wikartsumo no banu aliyo vanu muduha hadaza vanu opongu kartsudo mona mamedela rifu haziaze video mbaba haliri ngo homorongoa leo ino ali Abdalla ambassadeur ambe some na sewa yebo rongwa onga mfanyao ukozi la rambao nyinde mlionaze seluli sisi karjaji declare mbaba han shanyon sipia ngartsingo mwepolweni ya baba hambe Serge Manarjo ji declare de karono kamunyi baraka ngume na sazali garjamba ngarudungo mwenyi paske garono kamwenyi hasangume na sazali yabole wakaramba rudunga wejua ngarjono kambe sejua andu wajita mkawa kweli wasubuto rekangwa parao rekangwa azimao rekande volonte hao shangwa afanyao na abomone difference ukaya yejua ngwa tsingonda hemidu wakana mitingi moroni watsokonda hemidu wakana mitingi nzuani wende hemidu amjoka ya harmwandu walemewa de kandida ola metro mahamudu wala duzuhando ndondo haukaja Faransa hunu azungula hunu hata honda komori kajazi ya hata mpaka na leo ino hata mruna do mangala mbabe matso ndungo no kangulemewa emotola katsusi uhakatsi ndini ngwamini zo yafanyao ni makandida nyonsi pia na mjuhe mfanye parei paske ngarjua kaya nyinyi nganyina mvuzo shinda azali areje dingoni halafu mruditsa na mwone na taratibu yodote vale zenongozi fanywa wankulisi shamtitso karma shedu kushotsodo daza na hunuba uwekansu epiha yejozi batsojoja mrumrisi yabo ngabo makandida nyonsi pia nyima kandide manatsu mpala nyonsi pia ndi shaitsamba ngondo yonane nazali senongozinu ngarjoka ila message bolero ya kanza yambe ngari mvumba omba bileo ya kanza yambo kaya abwe mrunduo haukaba asange hamako jafereshe wa davansi na hiyo keno jobire hali hiyo gebido mzijubuze jaboko matrelarifu hazamba leo ukano kena ukiri lewo yinu waje mriamba ngo habala barua rasmi muhimu ngabo presida hanswa yabo ikeka tuone presida shango ndeone ulo kandida no yabo nsirengwa iteyara hazinze jaja yabo izo ngazi pruveyo azali hasubutaza mbayo kaya mime kayu PDC wakanezi washindwaze voti natsindami ngojo shindwa kabati namne ndaji ngojo shindwa iyonge bidio wakomori banu harimaze meeting zinu pia boheni mratsi ngo ambe 2 ans hisangu John Kwanzwan shana mtoshinda mpreparize conscience zaho wakomori wakepre woshinda wajuhe karendo dhulumi wa ambetsi jau paskezo dezonongo kawaza lingu jelewa balarangu hafanyaze teste zahe pia hafungu sambi haonole dujala ho anadamu wala kwa jajuha hajarenge salami haonenzwa ni kwa jabuje hajarenge wandu wadunga abo pia katsona mjiwa adisa katsume na sewa ngunjo mijini ho hela nzao ye waziri wa zabar zandani wonde ulo mnation de waho pango zonongo hizo ngwazungulo hanafasi wa mijini hata asubuti juzi endarmo mjiwa bahani mjiri jwao zonongo yarenda bahani hendemi bahani habu wa su-prefecture yabo kajatonda mri amlentishe shabu ya mdunga mbio halafu hizo lazima warenge mvuu shahindi ngabone maturite politiki ya hoa komori ukaya banu sisi kartuandara asuli haruma nkodo shobanu rawasuli ngaranzoru ndo banu bom sanctioneni yobanu bom sanctioneni daba do haruma ze urne leo bahani bonde babula biro wo bahani wa sakajewa wa dhulumiwa
waminyilwa ze nyumba leturula ndani yoefami wa bahani wafungwa pia wanao watu kabula prefecture ai watu kabula fanya extra bahi juzi kiki haribalangu jono kange na nkili katujo costa rabula le tsandraya hende habwa su prefecture bahani ya tsandraya harenge su prefe amwe hansi bahani harike balangu huloze conscience za hoa bahani wajwa votazali minga mkubaluka bahani kwa no votazali wabweshea ukayo droit hao shamjoka kwa no votazali sheza jokazi jisajuzi kamtatso yotsimu bahani nansu jinabo bantu wadzima ndutso sahemindu ngani na besoin ya su prefecture mjamdo hulaze conscience za nyo umwe rumilo adzina yamtsuka mu mdungu mbiyo bala nense shabwe kiki haja nsujin henda atada honi hanjia one mrundaye watoto watu enda wa mvuroda honi wa mto watu wa mto garna benda za ukatina bezojo mjini hundu henzahi nadungwa na wadungwa paske bane kaka bajado fanya hali hiyo ngwajodo na mabala o ngwa wendini homa bangwe nize kana pena zivurwa na wande zao ketina bezo mriare ngwa komori ya warenda malaba ondratsi dobira banu ndio nanzoro mabenu kayeye kanoka marawamba hundu na yomi mimi personnel manga mcontingency one but jo kamduba na damba bolti zori zamba ashe banu minga mano shejihade shahangu wala mitina kahona haye kazali hashindo andra opia emindo eboro no baloma adversaire politiki wajwa wensi walona malihanami walona ndwa wavoti watojo koshinda wamzia kamtujwa mimi minga mtsango ekati shindwa yonde hali mitiji prepare nje nifanye doi yabo mrasi jo jamaudu afrika bana mimi ne jomba sinja bano azala jamaudu oti hundwa daza pia ikari boltingu jonjala huli yatsina unja hatala hulia banu ngasi harumwa bwana mikubali wailikwa oza yekari shindi izondo nombe yao haukami mimi nsufanya hazahangu binafsi mingamo mbabanu banu amundombe ndutsili wanangu ngondombe ndwala mshukuru Mwenyezi Mungu ne kama dam joangaliwa ntisho omera ngamfanyo hazeni mweza mliwa ramire mrumshereze famiza hangu mimi sina tambatabwa mshukuru Mwenyezi Mungu nzadzangu nge Ulaya ekango ndo komora bango ndo yatembe shan mitsi do andwajo kodo tabi baba naba hapo mzadze yaremwa anifanyo jeni mbeho Dar es Salaam alhamdulillah bismillah mashallah wanashwangu ngo manga manashwangu nge manga enyumba hatu yongyo yabo andu alo yabo andu wafami shasi pianga sulaya abo mshukuru Mwenyezi Mungu shabanu zinu handa aninga rimtsashao ni nyinyi yabo mndu maudu njoka udodisa wo mze wangu na wonsi wa micha ukanga minuana manga sibanu garjoja usedilana shezo na nzoni mwambieni hewe kamfanyona hii ni wandu majama bandu wende harmazano ngozinu banga nyina to mayoka yaye safaranda yinu shedu kushinu shendwa musizoni abidi multiplier zanongo ana bahanda bo abidi andu waju halafunga nyamanga msihao halafu wanenge metro mahamuduka jafanya geste la bomjo kandindi ebenga mimi ngani mwambioni minsi mwambiani ndabo mimi mitiji prepare ye kaza ali harenge uonde rais wa heda ula rijohu mwimilia kabati manongo nraji ye kangure ndo na isiso jodungari do zamba shesa yongar johelo kawa komori raha kwati tayari haswa tanda wanu abidi waritende raha kwati tayari nsi badili yawe saa hiyo ngar johu nda taratibu ndo jina ngar jodorongo abantu ngamjodo one heli jodorongo ye kaza ali hashindwa zanongoze nde namna okaya bafanyiha dongozo kayatse mpozo wa komori izondo rombe yao yaboza nongozi jandu shami minsuli ndo andu azali waloba ni mauda jadamba bolti zoru hambia hamale tibaha city ambu an midoti aze video zangu explain wa donata kembabi babo mi wono andu wa bolti wewe mjufumo wanzo hunu wokabo adoli za babu hapo Algeria ye president ulo yabo hambakatu kano brige mandatsanu shangu fanyo strategy mana haraya ya sabonsi Algerien wamba ndongotsi ndiyo tsidoka ya kutsuhenda manda shangu anzo kensi abo yo sawa haukaba no muhimu tsidoka ya hari kutsanza urese tour di wande wa muhimu ndo roha halafu yabo seki atapata clé. Tu n'as pas ramené ta clé, Nat? Ça va? Tu n'as pas ramené ta clé? Si, mais j'ose pas rentrer. Ah, bah ouais, je suis là, il n'y a pas de souci. Je fais une petite vidéo, donc après ça va, ouais, elle est là. Samahani dakika. Donc, samahani. Donc izona kanzana bendo kaya banu yo mimi nsina kaujando jita haru mahindini minga mjoka azalika na hunda yode ya kweli azalika na hunda na minga mjoka yangu joroha shanga msingo anzani mwambie ninyi makandida mfikiruka banu sisi handa nisile joko ndaze fanyida
nabo sikabatsi mbanongo joka uhunda handani tsoside amani ya hiyo nsi nonko waloko mori wa nshindo shasira karja ji preparo kabanungara nzoma udu rejair je romansi hauja uno ihotsi ndi hosi wasari liyo tanko waloko mori kwa jatso shinda wonra hazi haukakara na uruma we egoisto ka na njuhense komori nabo ngamina bani hangu bahe ya loko mori yatsa homba hazi ndena mrenge haze yahe na misanga mina mbahazi huno amundo mba indutsi yenshi arjo bako wananyasi watola muhazi natso tula muhazi neni joja yabo wananyasi watsona maisha natso lekezwa maisha ishonde shijo tsongezari ziye zinuruloni zo hunu benga arjo lo jare liwa 200 euro komori haukawundo nsika tsanzabu madonatso ringwa reali sha omwesa hiyo ngarjojo kanga soja saidie shabanu zinurendo mbio zinupia zinji wando walo komori dawari watsashi yao yabo banyekanyi nyika mtsushi ndo juha nezo dizo mudu karaja la lingwa baba numtsomwelewa walo wandu wadingu mrenga abo mudu jau mudola ngena hajendi ko mudola ngene famia hengene mesha halmani ngushindo ajan sortise ndumshahe avokati muhungu ndo reali ngushindo ajidebri yewe fikra joja ilo mhafilisha mudu ya dola tsajibala za barindi yemi mema na njoheni tasnela tsajiban za barindi ukominga mundo mbendutsila alhamdulillah ngasi harmansi kao ndongo ya handani ya manda mundo tsokeka made angaliwa hata hoa na nyasirlo harmazerezo wenji wausido andurlo ulaya vanua kare ndo anzaranga liengami harma 150 personnes vanua ndungao bahe 150 personnes ina mjosbutini mlabia nukaya ye plus 200 odo alo hunu Faransa hakangar jwao aparia heze maye shangar jwao tsenokaya hata hulaze nongora hakazi tushinda njiandundo hotswani vanu singar jwao ka kelke paringar tsingo jibabu sawasi shabori jibabu sawo walo vanu walo nandu proshihula wa suiveo na tsosa na transmettre message na wabuje rigardjao ko andu wale wao andu wanu kwatsu wale wokaringwa choko jafanya miracle ino miracle ndini nabo abirabo juzi wabirabo jana kabats miracle tsotsilo tsokaba nyensidu zuha garanzo andu ikangwa joshinda warisaidie haraka la harmastabu zinu haukae nsi wandu pia wafungwa nanga mjoke kaza la hunduza nonga joka hauziro tena zanonga joka hauziro na banyensi sensible waende harma problemu haukae mikataba ne madindi mzee woya yatsimba harmensi inu ngari mlabi yao nukeni wakati rajonda shwaba haro haba ngwa jamdu mraji domjo wanazano ngwa azali na serikali ya wafanya ensi ngari mlabi yao ni zono ngwa kaungwa zikonfiyeo kabande ndoro haba nwe madindi ya tsimbwa rangwe waziri wa eze habar zandaline ze pasporo ya zuzauri mambi yao ni mtsohelewa rangu ze relation za ndrabo ne ze signaturi za ndrabo ne mikataba ndrabo ya tilwa yabo rangwe wizara heze habar za bonze hujaye raiswa he daula wae hujaye madhama na walo yabo pia ngari mlabi yao nuke kaba jamdu wako li yabo hatorifanye bila yaho wanadamu wawe mahamilini ngamjo nensi yato malahuzi wapia neze tabu za tulensi neze mali za nyanganywa kindro adingoni ngamfikiruka banuye kampani ya zali ye manao wandu wenji watsofanya meeting ngamwelewa otsando alona mwaye ngamzijuo ngabandu adambani kwa mapesa wende ngamjo kanga makandida watsona mwaye yode mana watsoshindwe misamiting atanga makandida mtsowesha wavumbula shaizora nzora mbendo kaye mana azali hadi sawo ngamjua azali wala mru avari olati mrikawa josubita toeze mali wae yafanye kampani na botsuka katsinizo shaula ngutsoro maze mali za serikali ganga mjokubalu kandu kwa tsuliwa mafundingo afanyo grevu wanazioni wafanya grevu wandu pianga wa harmatabu halafu ike banu azalola ze mali za zila dizora ngo ifanya meeting zilandabu yemana ndwalo harmaze fayizo dabo kwa mapesa ya hiyo nsida we arengaru mao male hopia yabola dhimandu wake harmatabu za mali bo musizoni hunu donc hizo yode mana mwambilo kwa mwezi wa janvier urezinye wa residency dokaya harenge mali harumi armaze kampani ngamona watanga magari ya adali yenda wa armaze meeting yotsi respect na ngabo wandu yabo wahojiyo zenongo izo wao na wahe dunia halafu ya jendo ambiwa ngwambo izo ndrabo kapati nongo tsenda kihaki hunu yenge hamangusi uho hawalange harmete yabo yarenga sambi ya afunga yarenga salami ya afunga yarenga baruani ya afunga yatsona nduamba walengu tsono kabala bahi na hiyo yodio akanza ya testeze conscience za wako damu yabo izo nanzoro mwambie ni dokaya zenongo hizo ngizo na uziro yekaka mjaju hamabandongo yenamda jedingoni pia mwimile Mahamudu zihise rijuo kamla mwimile metro Mahamudu zihisa haumbuje nyonsi pia paskanu kanzari wone sisata bakabatsimbu shindo asofanya sondage riduzuha yebane sondage baada Mahamudundo mana Mahamudundo abidende direct abaha yebane baada Mahamudundo pani mimi tsihanso tswani hangu kaye kandida wa handani abilata na armazi voti zinu pia uo mwenye baraka na botsidabo yake mtu jini handu zangu shawonde yaone sa preuve kahende kandida hashinda azali banu mwinyi hakaja deuxième armazi elections za 2016 uo wode yashinda azali
uo de mrikao harmaze voti zinu nge legitimu ya jawahandani na weka mwenye katu jawahandani bidia jawabili eka Metro Mahamudu kaja jawahandani bidia jawabili shaza liyo le bidake wanejuu karihila wamrudiso garijuwao Metro wei kampanyari wabahengudiso shakwatu shindo fanya namna yo mobilize waoneseshi la itiso shaha wazalia sante jabo ya santo funga Mahamudu za barindri nga mlinda ondi njamfanya zanongo hizo desa mjoko baze kampanyi za barindri mwakonde makandida mtoshindoji fanya reflection kabanibidiri hunre maye ya uprogramme meeting ndaru nkuzi jo diso wako moriwele okabanova hanbando bano rilio donc mimi tsikanzani mwele zanukaya keina ukiri yeni rjomono kayangu diso wondi orjomo mili ya adise shakar na ujauran sazali ya ridhulumu ebangara nzor mambenu ka harakam juhe harakam dise ngabo manama ya none sabanu kama nyibaraka ngujo misamitingi zae tsihale yabo ngari lindao rizione parce que ze votingizo le 24 risanga si le 13 yabo kapajabakisha wakati mwinjia wabo mfumo haruma mfumo kani zyo kufanywa kazi jafanyiwa haruma mfumo kazi liste electoral parce que wanga banonga kanga bidomo elewe panunga monole dujala ho wanadamu wala pia shangari mwambia one nusiku hewe ze votizonga zi prepare wao namna yo hibwa iyo de namna azali ya rongoa indirectement kwa jajo kaya na yezi washindwa yabongo aji prepare yo eske ze listi mzitundu ze liste electoral mzitundu yo wanzuani wala pia nganyisuruka wanzu haruma ze listi kwa jadhulumiwa yenganyi na taratibu zo shinda mettre en place surtout haruma shesi wa shanzuani bwake wanruwa dungeza nongo izo de pre yenganyi yabo yenga mona zenongo izo ye mushindi muhundu ze seluli ye makandida nga mjoshida mrudimona ne avant munjiliye wanruwa hanyu pia wajoko kaya o haruma ze bureau de vote haruma mabavu mwaone nyonsi pia mfanya hazi njema parce que mimi ngamjodoto waze fikire za hangwe ngeti ka kandida si jondarme hame na angalie haruma ze chef lieu ne lezangwe mbanku nione mathalani majeweni au hansinzi nunjilie mijilo za lanturu heni mru ya jenema asasori wa ahe rifanye bunjili yoku rihundre ndrongo zambe masasori watu onsi pia ekango mengo mine kango mengo mitanu wahema kandida onsi pia ruonjilie riwate harma bahanu rihundre nasu hasinao rengane miadi riwambi yokaya si singarjo ufanya ze juhudeza hatu o nivo ya he communauté internationale na uwanaze mwaye za humnikani noze ndongozi birendo shabanyu ho mahala mwenda umwa kensimo biro hunu na mkembaba mzima na mkemzaze mzima mjoke komori yejo ihuza dani mwendo mwa shuhudi yezi fanyiwao yejo iheza ndasi sima kandidari kubali ritoa zemali rijihimila mo mabangweni nori ritowe inu shabanu nyima asasweri nyinyi nyinde madhama na mahuwa handana ukanyido mjoka usinyeze PV nyinde mjoko kubaleza fanyishiha yabo wakati hiyo mfanya ndongo mwende mitsami huli mfanye pare mwende hame mfanye pare mwende mbude mfanye pare ya opposition pia wakati yote serikali wo yazali adversary wa hanyinoti de serikali wo kandida ngujoka na itiso shahura ukayabanwandu anukolingo ubwazima sengo zomda aza ibanu nyenye lobby hanyu hindri kamtsingo johansin jombe munyonde wa pare fulani wa bonde John representar me biro nsujini ya mrambo ani baholende ya pare ola mbonde John presente yebo mloma kandida kum mlona wana wansujini heni mriabajo kwenda represente biro hasibabu kandida fulani yema na msofanya konsinyi banti mpaka nyima kandida wani mwende panandu jofa mimi ngani fanya nsabo zabdala agwa pari kamfikuru karme komite nsuji jaza sharme komite yabdala mamedela alfutsonge yabo zahazezi nchimimi ngamanonizo shaminja paro rengo kanda mibahi mupara mamedelari futsi mrindazi muparo wana artisti wansu jinitsi walindazi ani sino jankeli yondo ngozilo pari kabo mpaka nsondolo tsinza bien skune hapari shanga mine strategy yango shida nifanya hazimino ando a distance yizolongwe kaongizo technology kaba handungo shindo evolui ngono yezabari hindrini nso hansi selu lipari ni makandida kumeno mweja heni mdulo na asasori wa harmo mji wansu jini mathalani komoribo plito mwa watsaha mwafanya bunjilo mahala fulani mwehanse masasori wanyu ansujini watu ojulana deja wa hadisi wa prene contact avae jourji ngono wajue modalite ya ufanya heli wajoshinda wajikuvre ye kabondo fanyiha problemu harmwe biro wanizonga mlinda ondi banizo mpaka mimi natuparo ka kandida njeni mwambiani ye banu zensizinu ngamfikirika banu waloi wadu ngamba banundongotsi banundongo ankli yokedo jandongo zinchi donc hizo nganzao mzimeta en place nyinyi wandu makana va mana za eta
Nwandu makana fonction za ma directeur généraux, nwandu mwende société d'état, nwandu manzo mjamende sensi, ngera haka mtushindo na fikira, zoto shinda mettre en place yoto ji defender rangu, ngemjamri defender maudu, ngamnini ndo mimu sina fikira zo ja president ndo mabiani. Njabaya numinga mambo haki shamtu hamba kanyuka izo na baunga mjozi fanya plutôt sha ijoka faswaha. Leo ngani na masasweri wajoko kaya harmo mjwa milebeni etsandra. Fahaminga wena wahoyiho, mnyinga wena wahoyiho, mzimbanga wena hata nyonsi pia. Amfruka heni kandidange na droit, heni mbaba hanu ya hensa saswera armabiru. Na mjimetan contact, monema dhama na mawe hansa armaze biro de kampanye za hanu. Wafanye bunjilio kuu, waparema sasweri wanyu pia, wakoma banganyi wazima, waonane haruma daho fulani, 2 jours ou même avant ya heze election, mwanike consigne. Kamna ushinda, gamenda obiro hunu ngabjomkini hamwede sa fulano mwenjanjo zima. Si ngarjo mabonze ngarjo kana ndo hatu ajoka na magandile yao. Ngarjo kana ndo hatu ajoka na lampu zilo charge, zilo bien charge zinu lampu za kimangazini. Ngarjo kana ndo hatu ajoka yabo humprotege ne kabo ndo ja problem. Nyinyi na mjigarantiso kaya ngarveyeyo sur vous. Ngarjo ngazemaye pia disposition no ye hakibuhe, no ye sécurité anyu ikaye. Mtsilo jantu kabalo biromlo hula balaka batsandu bonzo wandungu wao ngwa mwimili yao ni ngwa mlindaoni. Shabanyu na mkema transparent, na mwishiliane, na mjempoze, na monese heni hali kabatsuka kandida mzima. Quel que soit chef de bureau, ekaye président he bureau mdu fulana au fulani. Ikenga mkawa andu kumeno umeja mshindani mdu mzima. Ganzo mjempoze mwonesoka abanumi mia signaturi ya hangu yo diferane yaoi. Shaye kweli inu signaturi nzima. Haukezo na observe, izo na shuhudia. Nizo na hamba, izo dizo, weyatso hamba, izo dizo, weyatso hamba, izo dizo, weyatso hamba. Heli kao maudu, ye kabondo anzaba fanyo andongo nziro, shaheni halandu kumeno mojalo wazima, kwa nakubalu kari mdu mzima liambeza kweli. Yebani izo mpaka nundre, back plus sange nundre fikira mandio. Ngebanu nyinga mfikiro mjamfani zono, izo de namna yo sekurize ze votizinu. Panu izo votizinu karno kozi sekurize ha armurson izo. Ze votizinu karno kozi sekurize habaru swanzalikai. Shaze votizinu ajoko zi sekurize handani dani. Mavamana, vamane hazia hendo dene konsinyi, woti mpaka afanye, kunako jonjo biro, shale obo kandida kampanyari, ngawene kapasite oshinda unjilie. Yema sasweri walio harumomji wa mitsamihuli, wa mwinyi, wa haho, wa mzimba, wa bokomu ishili anapianyo kumeno umeja. Wende bahanu wazima, wakensi weleziwa, gamendao harumaze biro maudu, konsinya handane kama masulira fulani, mmonorongo fulani, msezite na mleanse tout de suite alerte okaya, ngabonongo fulani zafanyishiha. Ye kama mwende bahanu fulani, mwende mwabilonongo fulani, haupa parawa iliwanza mbandongo fulani, na waparowa na nyao pia wadone ye NDC ya okaya mbandongo fulani ketu bidirizi kubadi. Iyo namna ya ufanya hazi wazima. Bahiwa waondo andro handani wajoko soveze voti. Banunyi nyima kandida, mchilileze mali, mhimisoana zijana, mwangaleza nongo heli zabidi, zanongoza nde heli ya stahiki. Wakema observatori ma intelligent, wajoshinda waoneze PV kaondo za tolo habo, za sinyewa, nezijo ujanga zitekelezwa wa mahala. Heni wajoparo wambeno zinsindi zorazona hula, no fulana hundu heli fulani. Watiko jamboke wango nru nchachi yabenge yabo nsuku balukalo mnyinde ondezi nja umetro mahamulu au kampanyari. No, vanuga sina adversari mzima. Izo konsinyizo kama pare, hata hemi jipia henga zija teza mwala tangu nzuani, ibidi mrume strategio, wala masasoro wa hanyu, ritsu jojo kanga wanyenda ya rejaidingoni, wananyangu wajomjo atuswiti, wajo denonse, ukano, walarunga na bolti banu, rihadisi mahadisi jana, rikana konsinyi nzima, hajanga rtsungo mwanangu tuenda heli fulani, ya bote sangu wajoshida joke mroi katsindasi, ye mroi hatrahe kandida wahe, haweke makandida wa, ema sasoro ya hemro la piyo malapia ngwa we halila, yakunge jojuzo kabale kandida ole, zonda bo harumia wanru, wangungu wajozi jwa tutsuiti, shamtikensi yabo msiuha, mjamdu enda mbio ihona indini, halafuma ulizande zirengwa, mjamdu amboka, iyo trotare, enyi mfikiri na mnendi ni mjamsekurizeze voti. Donc izode zonongo na nzoni mwambieni, na mfanya jitihadi, karna ushinda heni wakati, risodo jaba nramba, jau, shangara nzoni mwambienu kavanu, ze hamurulo nizo, sidasirilo hunu, no, da nyirangu wananyasi, wanuwadingu ambo ka boltu nzo hunu, waomi mata minsitu wako, ntamtsono kawandu wa alata, pasikeri mwambienu ka Algerile ngabo ma BFM TV wambaba nleo ngabo joko fanyi hamada manoma hunu Faransa, yewa Algeri ngwa dingu ambo alu Algeru kana mje, au contraire, wangu wajibi wabu alu harmansi ya kihaki wajo hambandongo zijulane duni,
wana sichopa no wana sidzadzo walo Komoro wadingwamba Bolt na Mudu na Musawi na Dima Abubakar naona mjehunu andikaonga singojo kawalat ndongo tso John Fikruke ho Komori wanu huno atwalo mashomeru watsofanya haziwali bwao mrietso juhoja ihopo la mpla ulo tunda mru mweshele la kafuo tunda mru wanu hunu mrulo bure hunu hoja Komori yatito joja bahari nganzo yaje hana wakati kao kaka jajae dossier yo actualiser wa yubaliliweka libwemba chômage ndo juwa ni mlo Komoro watso juara hawambilwa hunuti Komori nsi ya msajaja mratingo joju henda tai anzao olange hazina renge vacances ameziku menza henda tembea hunu hate utsi hazinu no etso tundwa mwesheleye izono ngori zijuao sirlo banu kwena ukiri kutsi hazini ngwamba ngotsa ho hazi parce que kuno janda wa actualiser dossier pour l'emploi wambengo tsa ho hazi rudendo ndri haru kanti Komori mezi miraru nabo pour l'emploi ngwatsi ngo huliba wo hu bloke parce que jokazira ndabongo anzo warumie izondo nsizendela usoni ebenge nyimlingo amba na mjuhe mje hunu ai panu benge mrutsufanya hazi no hotso jai hosho shida hauka sare ngangaji maharman sikao ngebidwe yatsange vahea sediwa garombo mnyazi ngwensi yatu paro wasule daraja hiyo ebenge c'est normal ngani haruma mahala hakiudu rikai hopi ya son sirka hone hali hiyo shangari mswami hiyo ni shana mkera vibai zote dezi jofanyishiha ne manen siyo respire onda siribabu hao shatida ni majamadaza za conscience za hulwa mlo yabo mtsojo atanongo mfanyao mlo yabo maandamaso mama ajamtsingo exploiter wa harmaze biro nabo mnungu jaminu kahabala baki plus 5 nabo umrumonge na hatangena ngena BPC bahi dembanongo aloni donc moi assume mkubali mu exploiter wa harma strategio bari habari je mjombange bana au habari jo imro hele bavu haunda zila zamba leoni nene president mzamani wa heseshwa sangazija yaka uzambabo kamruna voti wa bahala mabavu menji nono isonongo kawo izo bidizi zizi ebenge mimi tsika ujabanu njeni mabeniza nongo hizo ukaya ngabwe tiso halisi anunga bandu awano nkodo yazali inu atsovumbulwa nabonge bidwa alovumbulwa wandu awadaza ngo omoni iho ngo atsingo tsimba msajaja wabanda yabo ngo atsingo hukumule jeishi wali bandare rendaje ngatsingone sufe jadiba hishabana tanga bandu alonsini iho afanyo hazizinji za ukadui wa hensi iyo wadaza walo yabo waondo andro wenji walibawe nudia shaku masakri wa hensi hiyo ndo wadaza ngo yabo kwa tsuvumbulwa nabondo afanyo zembezinji tangwe mahakama rangwe jao shabana atsingona azali uondo yaro kasketi shabanu ngabandu atsingona azali na kikisha banu ngabandu yabo afanya na zinji ze kuzifanya oyiho ngadui yo sifidifu wando wabanda yabo senda makatiri wavumba mbabi wondo andikawo maudu ngarjo wa hukumu shaba haino ngari wale hao ilirike hamari wadiwaza kartsuwa jua shao wando atawaja tabonsi jubanu waja watsongezo na nyasi wala warete waongari wajuao wando walo yuhe manalo ravumba yemu watu mbabi bolero mruwa wa kibinadamu harimo binadamu shangabona hazizi njikawo zifanya kindini ngari zijuao ndo ritumaini rivumba uombabi shangabo walo harimo defense ya hiyonsi walo harimo security ya hiyonsi watsimbondo ngozinji na uhansi piège zinji so piangari zijuao sharangura mbasi mesilamu ngaraminuka henu siku kao ndoka kazwao siku ahe konatso jwa ujajao ebenge ngari mwambiao nukarango walo harimo mahakama warendo zembi riwajuwao wadazao wabironjo majilisi nino jawe jinali okari bala ondo andu wema na bwa wandu kaudo andu warinda ombe armensiyo rangwalo ne defense ya hiyonsi wapangao za arrestation zinu no sinye namna okando anjo mijini waro hitswa walono wadu yokari jana wakandu ndawo wafungwa opyangaro wajuwao shara karjaju wakati wavumbu shahinu wakati wajoja namna bana yokayeziketsa hao karna kaulibenudia gebidwe hakibira nsiyo nda wazala jone mahakama kweli yeno andwa haukalo kabati mahakama kweli haukanja kubalukanga mahakama na wabdala hundu haki ya hezombo za hekaja paroni kiwazo atana leo ye waziri akabo fahami Said Ibrahima wode yaona yato dekre yo kabdala hundu haki na nikwezombo kaja paroni kiwazo atampaka leo sambi watola dossier mbilizala wabonze za heze mahakama nkuu ya dunia hambilo ukaya kaja fungwa haki ngebidwe ya toolwa na bonge bidwe ndamnizewa azaline serikali yahe wanyamiza shekundisho wadaza ngo hama kwa jauna za habari hizo wadaza ngo yabo ebengede mananzo mabenu kabanu c'est bien bordo vumba communauté internationale c'est bien bordo vumba union africaine c'est bien bordo vumba ja ushanga mjokaya yekasi sikarjarenga zenongo ame wando au pia ngo haruma corruption zondrabo au pia hakuandu alo yabo les 5 grands wando kaongo shilia nao wando anzoze armu zao zulu awajojo hundariali wajojiwe kabado jiri mabar mazen sinowe huzaze armu
wongo ona zenongo za hawa wandu kawo wandu zonrabo yo hamada asiye ni wandu ngona hamina Mohamed El Arif Saadi nge yabo de mana manga mina Nurdini Mbaye nga mina Faltaki nga donc wandu ao zonrabo si wandu hadisi yo rishilia nao rikubalia nao yo deheli ya dunia ende si wao ritske malaba surtout si Rajabonze rionao ritsodo jikontante na frazi namo na personality ya mru fulani na rudunge kweli so de mana nzoni mwambia nukaba wandu wadunga mu watu kampanyari wa mdungo espoir yokaya komori yo asilar mashida ngwa onoka ile le seul yabo yeba yatifanye deception yengena ze moyen yengene nuswahile jeishi yengone namna yo riposte yeka hunraza la juhamba witsi undumi himi ye kampanyari ngo jono na capacito kango joshinda uriposte ye kuna uji DCV kuna uji ridiculize sauto joshinda wafanya ndongo ye wala waudunga wako fikirije yengo ajoko kaje izo pia manadamu ganzwazi fikiri ngatole kalmo hanywani maana hizo lizona nzoni mwambie nebenge mimi banumi nsufanze nongo zinu kilaba nsuzifanya kijinga nyonsi pia ngam observe haina kamdida mzimabo yode maana tampaka leo natsu paro ambatsi dungu woi hawoi na weke bilindunge mndu tijodunga mwinyi haukawonge na ndongo mbili kao tijwambamu mdungo hizo tijomdunga hizo hokaya ngam kubalukaya yende ashinda azali jana tijodunga mwinyi haukamjokaya ye namna akawo rongwata mpaka leo nembabi afanya haone sandongo zokajofanya mautu nonga mniona unja jideklare tsunduhuze ojeria na futu hakaya abo aka gouverneur Mohamed Sanu kamjaparo ni onana aja yabo nabo baada mide mru abidi ni unre faida mwenye handani harmwandu akabonsi pi nonja paro mdunga ukamikubaluka yosia jabo ko munya paro to akalima mjomnikani mfano wende mru afama kanzaone mwinyi munyambe mru kama biende atsahira ndevu parce que ban mimi mitsi mwenye moda honi mitsi mwenye msuji ni shami mwenye wahenga zija yawe kahatsofanyo kangu janione bajau yabato efami pia natsodo genitasi yabato andro mjina natsodo huja yabato wanzani natsodo huja yo example for iyo ikahone sadwamana kaitsi hamada zinu za mitsuje leo hata mrajondo vumbazalo mjipia utsingo juha ye fami juha pourquoi parce que list mrendo angalia ze postoclepia zini kwao wa mitsuje munyaka gouverneur yabo ze postopia kazatso zini kwa nsujini zondrabu hafanya ndongo harmale bavu liaone soka yange bidio kamnungura hatsonongo ya disebo hai shaka nzaone sebenge katika na mrokani msutene sio kati msutene wa premier parce que ngabona kauona tika karibu tikauona karibu tikaujenterese baada mrumo mjini na bonja dunga zenongo hizo yabo amanzo mwambienu kaye mdurjo mdunga leo de mrulo harma haki na mfanye jitihadi msiridiculize mwisheze nongo ramba nu pia pendant 1 heure de temps msane mo exploiter mbabi quand même bangaro nao kaye kaza la hundusi karna katsonga basebaya yabo msede yabo ngar jorengeza afanyisha shakarti tayaro wanashwa hatu na baba hatu na zaza hatu waulwa wafe bahari habari je bani hanyu hamba hundu na nyika mjashido meta disposition namna ya strategy kam mhara izanongozini hawata mpaka ndabo ngam mwanzoni mwelezeni tena ukaya rifiwa ni mwana mshwa hatu msujini wambari ya mamdohoma woyi kamjoka ya petama daka mruma ahe alafu baada yabo hajafarikiana ne dunia tangu juzi harmo mji wa Paris ye maiti ngarjo hiswali ya maudu kamgo abenza harmo mji wa Paris ye adresi 25 boulevard le prêtre au 17e mrungu jodunga le bus 66 ye areyo hamba bois le prêtre wandu alo Paris besengwa jwa namna zinju zo shinda jirandar mwelieu e kamno wanzarenge tram T3B mrungu jo sabonsi epinette pouché e kamda sivensi epinette pouché mrungu jo shinda aparise lieu yahe mahala ndo ajoka usalema itinge joka sayane na dakika mengomine na nsanu ndo ando alindwao hakema itinge joro hamaudu hiyo mwanamsho watu woi mwanamsho hangu swafi woi mwanamsho Saleh Hasumani woi mwanamsho Madasumani woi mwanamsho wa deputy Stazi ya Madam Dohoma mwishi yao Riyama Mdohoma na Hamada Mdohoma ni mwana nyasimshami Mdohoma ikawa hapari yabonga mjoka unumsiba watu sonsi pia ngari mhabilione mesilamu nyonsi pia haini banumli yosi kwa maudu mundre harumo mji wa Paris endera solemetini mana mtsona Saleh hizen suzinu dizo Saleh hiwola nami amfikiruka ya kanga bwatso jua mjoka mwana msho ya fariko imru mzadzangu mwana msho hangu Saleh Hasumani wala mzazahe mbaba mzima yena mbaba hangu c'est-à-dire mzaze wa Saleh na Madasumani wala de mwana mshe wa mbaba hangu swafi wa mbaba mzima ebenge yabo ngamjoka izononge kao ziri husu haku ngari habilio wa komori wansi pia wake harmale tangalinu maudu rendera Saleh mwana msho hatu hoi
mndu yakawa roho njema yakawa imani yakawa marengwe yakauhimilwa ndu pia yabo ngari parao henga zijaonsi pia ne Komor haina mndu jonde bahati osikwama udu ya hoa usiku mtukufu Mwenyezi Mungu yajo jailie ke ngemengoni mwandu ambeboni haukayo ni siwari mwaze sinyi mndu ya lala usiku ya hoa mshelo wa juma ngari omba Mwenyezi Mungu ke mwanamsho atoye mbebo neze njema zahe akauzifanya hun duniani zonsi pia zimtende akhira zende zambulemi wangu ahe Jannatul Firdaus ngari mparaoni hanyo nsi pia mauda uko mji wa nsujini ngasi haruma msiba rifiwa ripotelewa ni mwanamsho hatu mzaza hatu ikawo haka Madam Peta Hamada ho mjini Mitsa Mihuli amfikandu wenji ngwa mji wao benge maudu ngarjo salema iti au haruma 25 boulevard le prêtre iho 75 17 Paris et le bus itimambiani de le 66 et arrêt yo hamba bois le prêtre halafu kam nungorengo e tram T3B ndungu jo savonsi epinette boucher e maitinge jo kaya uswaliwa saa 8 na dakika mongomine na nsanu haukamfikuluka usiku kama udu yo ngejuro ha wenda harmensi ya Komori iliende ya hunde makazi ebenge hata mpakanda habo ngaranyi sawo msiba sina ze famiza hatu zilo Komori no wa Komori wonsi pia neze jama no andu wakakaribu ne mwana msho hatu o iriama ndo homa ikao haka ujuliani haku ho marengweni holi honde jitadi ya hene mendelo ya hatu harmwe miji yabo hata mpakanda habo ngarjoka zabanu rijeri wonani haruma mipango ya sasa na inshallah taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh na repartager messages zinu bangizo muhimu haku ubeidi hata mpakale oinungo ho prison ngemwade na ruhundenzia ye zensabuhoro joka uzifanya le 13 la ho mwezi unu rije hawinji le 13 la ho mwezi wa avril rije risedi wa ananyasi wanu ubeidi ya hunde maisha yoshinda ya hunde unono haraka abdalaba he mguya mhafadhi neze fami yabo heni namna joshinda rija yonde namna tena joshinda ikamilishe runde mbaindu sedo andu wanu wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh